गोबां कक तिपासा सिकला सिकलिरो केफेक मानिबाय कबुलि खिबजाबायखा सालब्रुमनो कक्तमा बलाय फियक हांगाके कक्तमारो नायहांगाके नुजागो तिपासा कामि आमसाय ओंथों दलि ओंथों तिपासा सिला सिकला ब्रै सिकलिरो केफेक मानि चलाजा सुसि यलाजा उराम उराम ससियेल मिडिया बिसिंतै केफेक मानि चावे फेवंग वाजामनि सिकक माखौ उमनिबो नुजागो हारि हाय मानजावखा बेलेखना वना मासिनचा पातिमो तिप्राजो शिकली केफेक माने चावे लाहारो फेवंग वाजावे जिरिक मकरो अंजा आसाम तो आगरतला थांमाने लाहार कत लंद्राय बिलिबे खबजा करमसारा हदर स्कुल गानावो उमर नजिद केफेक माने चावे फेवंग वाजाजा लाहार क्लाजा आजरावो माखुं कतर खुंसा फायमानि बाय माखुं तलावो हाबै थांगा किसानि बागै योगै मानखा बाजिरि मानखा आबनि यागुलो मनो हरबथानाय ब्रिन्दिया रकतमा माने हाय सपैया फियाबा रोमै खाग्रबै मा लिया पाइथागो आमसेन लुकुरो पाल पाल खलायै दखबे खावै रमलायखा नायनेदि चिनि मांफिलवो तामसाका हरबथानाय ब्रिन्दिया হয়তো আমরা এখান দিয়ে মনোপিএস একটা ফোন পাইছি যে করমসরা পুরান বাজারের বাইরে একটা মেয়ে গাড়ি নিচে পড়ে আছে এরপর আমরা আইয়া তো দেখি এখন এটা মানে কিছু হয়েছে না এমনি সুইসাইড করার উদ্দেশ্যে মনে হয় আমার গাড়ি নিচে ঢুকছে আর কি এমনি কোনো কিছু হয়েছে না আমরা ওখানে কোনো কিভাবে দেখছেন এই মেয়েটারে কি মদমুক্ত অবস্থায় কোনো নেশাগ্রস্ত কবলে আছে নাকি না সেটা তো আমরা বলতে পারবো না এখনো আচ্ছা মানে এমনি পর্যন্ত হইচি করছে আর একটু নেশার মতনই লাগতেছে আচ্ছা আচ্ছা মেয়েটা কোনো শনাক্ত করা হয়েছে না এটা তো আমরা কোন খেয়াল সার্ভিস হ্যাঁ কোন জায়গা থেকে খেয়াল সার্ভিস আমরা মনোঘাট ফায়ার সার্ভিস